ialah bilun, tas tradisional warga setempat. How much you sell this one? 50 kina. 50 kina. What is this made out of? The material? Wool. Wool? Yeah. Wool. From the store. Store. This is beautiful. How much is for this one? This one is 50 kina. This is also 50 kina. Yeah. And this is also having the Flag. PNG flag. Allahu Akbar. Cantik-cantik beg bilum dia ni. Beg ini bernama bilum, satu brand tradisi pribumi Papua Nugini. Yang menariknya dia adalah hasil turunan mereka sendiri dan digunakan untuk membawa pelbagai barangan. Alhamdulillah dapatlah beli satu sebagai kenang-kenangan. And this is 50. Thank you. 50 kina. Thank you. Thank you. Thank you for the bilum. Thank you. Thank you. Di Pantai Ela, kami menjalankan misi yang sebenarnya, mencari sajian tradisional halal milik warga setempat. Hamza, where are we going today? We are going to Koki Market. Koki Market. Koki Market. Koki Market. Koki Market atau Pasar Koki Must be the first merupakan pasar tertua di Port Moresby. in this country. It's a famous market. Yes, the first market. Tempat itu terletak di wilayah timur Pantai Ela. What is it famous for? Famous because there's no such as market before. Letaknya yang berada di dekat Pantai Ela First, menjadikannya sebagai lokasi favorit, bahkan menjadi bagian dari sejarah Port Moresby karena telah hadir sejak zaman kolonial. Hasil laut yang baru ditangkap dan masih segar akan terus dipasarkan di sana. So we're going to get some food there Yeah, we're going there for fish. for Buy fish. fish, yeah. To do a local Pawanini style of meal. Oh, mashallah. So we're going there to get all the ingredients and we're going to perform your traditional dish, Yep. the mumu. Teluk Papua menjadi pusat penangkapan ikan paling ramai di Papua Nugini. Begitupun dengan Pasar Koki yang berhadapan dengan Teluk Papua. Hasil tangkapan laut yang segar dijual dengan harga murah di Pasar Koki. Tidak salah kalau Pasar Koki disebut sebagai surganya sajian laut di Port Moresby. Selain itu, kehadiran Pasar Koki menjadi alternatif tempat mencari sumber protein halal di pusat kota bagi kaum muslim. Tuna. Do you get tuna every day? Yes. Good platru? Yes. Good platru. How much is this? 25. So this is 25. Okay, menurut Hamzah, inilah sesuai untuk lakukan mumu. And the name is Red Emperor. Red Canberra. Red Emperor. Red Emperor. Red Emperor. Masya Allah. Dan satu ikan ni 25 kina.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ekor per 25 kina. 25 kina atau sekitar 32 ringgit Malaysia atau setara Rp109.000. Thank you. Kita dapat ikan dah. Pemandu kami, Billy Hamzah, mengajak kami ke pasar ikan milik warga setempat. Di sini, harganya lebih murah. Ya, di tangan lah, di belakang ada slim lah pun. Ya. Oh, itu darahnya kamu ke Setelah mendapat ikan dari pasar Koki, Billy Hamzah menyalakan kendaraan roda 4-nya untuk mendapat satu bahan penting lainnya untuk membuat mumu. Ia terlihat melaju keluar dari pusat kota Port Moresby. Akhirnya, dia memarkirkan kendaraannya di pedagang kaki lima pinggir jalan. Okay, Brother Hamzah, why are we here? We are here because we're going to buy this firewood. Then we go there, put the firewood, we burn it, and then we put a stone on top of firewood. The stone gets hot, it stops. Then we will make sure put that stone into our kaikai. Okay, so we're going to burn stone, Stone with firewood. make the stone hot. Yeah, and then put it mix it with food. That's the part of the mumu, is it? Part of the- Right, okay. So how do we know which wood is okay? to buy? Which one is like stone to burn the fire? Strong wood, strong wood. That's what up. This one? Yep. How much is this? 10. Yeah, This 10 kina yeah. For one bundle. for one bundle. Yeah, one bundle 10 kina. Selanjutnya, kami membeli 3 ikat kayu bakar. Perjalanan kembali dilanjutkan. Billy Hamzah membawa kami ke perkampungan Buswara. Kampung Muslim Simbu yang pernah kami lewati sebelumnya. This place called Buswara. Buswara is named after a creek and the bushes. Bush and a creek. Creek. So they said Buswara. Oh, it combines together. together. Bush and water. Water means water. Bush water. Water. Berlokasi sekitar 40 menit dari kota, Kampung Buswara berdiri sejak tahun 2007. Penduduk Kampung Buswara terdiri dari suku Simbu. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Karena sulit mendapat makanan halal di Port Moresby, penduduk Islam lebih suka memasak sendiri, terlebih memasak sajian tradisional seperti mumu. Brother Hamzah, I see lovely people here. Who are they? Okay, my wife Taiba. And these This are my all wife, of these are yeah, family. Yes, my wife's mother. This is good. You got a big family. Yeah, we're big family. Big family, big man. Sementara itu, batu-batu sungai dipanaskan dan digunakan untuk memasak mumu. Brother Hamzah, I was like, we're going to make a mumu, right? I was just wondering, what is the meaning of mumu? Okay, mumu is kind of a Papuan. We got a local type of traditional way of cooking food. So that mumu, now we are trying to do it now. My wife's trying to do it with my relatives here. That mumu is especially for Tolai people. Tolai is a Rabol, another province. The mumu called Aigir. Aigir. Our mumu style of simple is different. But we are trying to apply the Aigir that's different. It's from another province, Tolai, Rabol. Basically, mumu is a traditional PNG food preparation. Wow, it's beautiful. Kerabat dan anggota keluarga Billy Hamzah bergotong royong dalam membersihkan bahan utama pembuatan mumu, yaitu ikan. Onion?
prime time or put him like him. Bahan utama dalam membuat mumu ialah daging atau ikan yang dipadu dengan rempah-rempah sebelum akhirnya dibalut dengan daun pisang. Saat kaum wanita sibuk mempersiapkan bahan pembuatan mumu, laki-laki berhenti sejenak untuk melaksanakan sholat berjamaah. Meski jumlah mereka tidak banyak, musola ini tetap ramai saat sholat berjamaah 5 waktu. Mereka berharap amalan yang dilakukan terus-menerus ini bisa menarik perhatian warga setempat agar lebih mengenal Islam hingga mengembangkan komunitas Muslim di sini. We want to grow the population. We want to grow the population and be more an example to the other community around here. And inshallah, if Allah, then we want all these other surrounding villages to also see the beauty of Islam. Assalamualaikum warahmatullah. Wassalamualaikum warahmatullah. Di ruang dekat musola, penduduk kampung memanaskan batu-batu untuk memasak mumu. Keistimewaan mumu yang saat ini dibuat berisi daging ikan yang dicampur dengan daging ayam. Namun, timbul pertanyaan, dari mana warga kampung Buswara mendapat daging ayam yang halal? Jawabannya ada pada lelaki ini, Kamaru Zaman Muloh, seorang warga Bangladesh. Assalamualaikum. Kamaru Zaman sudah beternak ayam di perkampungan Buswara sejak 9 tahun yang lalu. First time when I came in here, no any halal chicken system. We start halal chicken and then it's hard because we go to market, buy it. Live chicken you cut it and then because you cannot cut the market, you must be take it in your house and then cut it. It's so difficult. Kesulitan mendapatkan ayam potong halal membuat warga Bangladesh itu mendapat ide untuk menjual bahan tersebut. Dirinya juga memberi upah pada penduduk Muslim setempat untuk membersihkan dan menyiangi ayam sebelum diantar ke pelanggan. Kamaru Zaman dan istrinya yang merupakan Muslim asli suku Simbu menjadi satu-satunya penjual ayam potong halal di kampung mereka. Setiap hari Jumat, mereka bisa menjual sebanyak 40 ekor ayam dalam sehari. Now alhamdulillah 9 years and I feeling it is a better life. Previous life I make big money but no satisfaction. If you want to halal life in here, Papua New Guinea, it is no difficult. It is very easy. But your intention should be strong. Ayam potong halal dari peternakan Kamaru Zaman kini siap dimasak menjadi mumu. Mereka menggabungkan metode tradisional dan modern dalam pembuatan mumu kali ini. Kami diberitahu metode itu untuk melestarikan cara memasak mumu. Batu-batu panas diletakkan di bagian bawah wadah, diikuti dengan mumu yang telah dibungkus daun. Batu-batu panas lainnya diletakkan di bagian atas bungkusan mumu. Panas dari batu yang ada di bawah dan di atas mumu membuat sajian itu matang sempurna. Sometimes we didn't want to cook the put inside the pot because sometimes the pot cooking in the pot is not good. It didn't taste good. So we like to do our traditional kind of mumu, but it changed a bit. Like we use modern style to inside. We use saucepan, the pot, and we use foil. We use foil to wrap the food. But our traditional way is we just put the leaves on.
Bismillah. I'm gonna try this. Satu rasa yang luar biasa, tapi saya kata memang sedap. Allahu Akbar. Setelah 4 jam, mumu dihidangkan. Dibutuhkan waktu masak lebih lama jika mumu dimasak di dalam tanah, mengikuti cara masak tradisional. Periuk dan aluminium foil membuat bumbu cepat meresap dan mumu lebih cepat matang. Proses memasak mumu berbeda di tiap tempat. Mumu disebut sebagai tolai mumu atau aigir. Mumu di wilayah timur negara ini. Aromanya membangkitkan selera kami. This is chicken. This is the plate you can use. This is a traditional plate. This is a traditional plate. MashaAllah. Okay, I taste it. Bismillahirrahmanirrahim. MashaAllah, lembut daging dia. Bismillah. MashaAllah. This is so nice. It is so good. It's good platro. Good platro. 9 tahun lalu, hanya ada 3 keluarga muslim yang tinggal di kampung Buswara. Saat ini, lebih dari 50 keluarga muslim menghuni kampung ini. Penambahan jumlah warga membuat mereka kerap berkumpul dan mengadakan aktivitas bersama seperti memasak mumu halal. Hari ini merupakan hari terakhir kami di Papua Nugini. Kami masih belum puas mengenal negara ini. Namun waktu bertualang sudah berakhir. Billy Hamzah mengantar kami ke sebuah tempat di luar Port Moresby. Menurutnya, panorama alam di tempat itu akan kekal di benak kami. Air terjun Sogeri, salah satu daya tarik wisatawan di Papua Nugini. Keindahannya dijadikan salah satu ikon wisata di negara ini pada tahun 2011. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Allahu Akbar. Surah ni memang mengingatkan kita untuk bersama-sama saling sayang menyayangi sama saudara Islam dan seluruh manusia. Subhanallah. Suara air terjun lengkap dengan hembusan angin. Udara dingin wilayah dataran tinggi dan hijau membuat kami berpikir mengenai maksud dari firman Allah dalam surah Al-Hujarat ayat ke-13. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal. Perbedaan yang diciptakan itu bukan dimaksud untuk merendahkan orang lain. Sebaliknya, saling menyayangi sesama manusia. Karena tolak ukur kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah lewat ketakwaannya. Sudah lebih dari 3 dekade, Islam memasuki tanah Papua Nugini. Agama Islam makin mendapat tempat di negara ini, terutama di kalangan penduduk aslinya. Islam in this country is bright, and there is a hope
Because the goodness of this country, people, their hearts are soft. They are listeners. If you talk to them, they want to listen to what they have interest in, to listen. So we need to come and do dawah. When we do dawah, inshallah, and establish the places of worship, mosque, masajid for them. All these things we do for the school, we need to have for them. And we bring teachers who can teach them about Islam. All these things we need to train them. Perjalanan dalam mengenal kaum muslim di Papua Nugini berakhir. Perpisahan ini merupakan sebuah awalan untuk mengenal saudara seakidah di negara